sasakyan na lang ako gibutang. Uy, kuno mo ulan. Magpa-slide. Winner sa category na dili magpa-slide. Nabay kanang awards later. Hi, bongga effort. Bet me. Pwede lupod. Ay, mani ma'am. Ako itong Kitty. Ay, kani ay, avocado. Bongga. Ay, nag-effort yun sa reset. Mag-biscuit cake. Ate mo kani? Ano po pa itong caramel? Wow! Nabay kanang category na madaog. Later. I-judge ta mo, charot. Judges. Category sa mga dili magpa-slice na cake. Alright, in 5 minutes, we will start our program. This one, you may now proceed to our activity area here sa side po sa ating parabolic test, no? Because we will give instructions, no, sa pagkuha ng ating mga cakes later. And don't forget